ભાઈને એટલા માટે યાદ કરવામાં આવે છે કે હુઝુર પીરે તરીકે સરકાર સૈયદ દાદા બાપુ કાદરી ફાતમી રહેમતુલ્લાહી તાલા અલૈહીનું પહેલું ઉર્સ છે. તો એના દરેક જૂના સાથીઓને આપણે યાદ કરવાની કોશિશ કરી. તો આ દિલાવરભાઈ ગોરી સાહેબ છે, સાથે આ રુસ્તમભાઈ સૈયદ છે અને સાથે રસૂલભાઈ ડફેર છે. 40 વર્ષ સુધી જે લોકોએ શરાબમાં પોતાની જિંદગી બસર કરી, પણ ઓલો શેર છે ને कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी. ये बदलती तकदीर के अगर कोई मालिक है तो ये 3 लोग यहाँ खड़े हैं, वो है दादा बापू की निगाहों ने इनको शराबी में से नमाजी बना दिया. यही अल्लाह वालों की करामत है. अब समझे. लिहाजा इस वक्त इनको इसलिए याद किया कि वो अपनी मुहिम को आगे बढ़ाएं. माशाल्लाह दिला भाई और ये लोग सबको समझाते भी हैं और खानका में आते जाते भी रहते हैं. दुआ करें अल्लाह इनकी तौबा को कबूल फरमाए और सबको अजर अता फरमाए. अब जो है